धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है। घोर जंगल भितरे गोटे गाँ थिला। से गाँ ना चंदनपुर। से गाँ नु कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर रे शहर पड़ुला। दिने गोटे छुआ के साप चाबी देला। ताहिरु गुनियार पाक के नेले साप चावले काଣା गुनिया भल कर दबा हेले भी का करबे शहरटा तो दूरे अछि। गुनिया छुआ के भल करी नहीं पारला जेनटा कि छुआर जीवनटा चली गला। आर केते केते लोग मरी जाई छै। से गाँव जने गौतिया रहउतला। से लोककर उपकार जगह रे दुर्नीति अन्याय अत्याचार करुतला। गाँ के शिक्षित करवा लगी नहीं देउतला। से गाँ के भगवान भलिया डॉक्टर आसुଥିଲେ। धीरे धीरे डॉक्टर गाँव उपकार करी बसले। डॉक्टर कथा मानि करी सबू शिक्षित हेले। रे हां छाड़ो देख तो छाड़ो दुहे का हो छ हां काहे मार लोड़ी छ रे देख तो दे पढ़ा लिखा छाड़ी दे करी ना मार लोड़ी जो हटा जानी जना रे खाली मार लोड़ बारे जान जो नहीं काल थानु के दुहे तो लागौ छ के आगो लागला सब कथा छाड़ो काल थानु पढ़ा में पढ़ी जबो गस्तल के हला सो ए तू भी जेबू हां और मार धरो ही तो जान म पकामी चटकन आ काल थानु मारना लगना ना पढ़ी जाओ ए माँ कोई पानी आन तो पीवा माँ कोई हां बापा पानी आन को पीमा नौजे आराम जल्दी आन। हगो बापा ई मैं काना कहउतली कि कथाडे कहमी का काना को काना कहउतली कि जानम ई गार छुआ मान को पाठ पढ़ामी का तू जरी छुआ मान को पाठ पढ़वा लगी चाहू छु का हला जे मुई मना करमी पढ़ा हगो बापा ई हमर पढ़ार छुआ माने सब जहा बुलू छ खेलू छन मार धर होउ जन छुआ को टिके टिके पढ़ाले हेले पढ़ा लेखा करले ती सिखी देबे बोली बाबू ठीक हो जे ई गार छुआ म तो अंदा मूर्ख होई बोलू जन हां तू ई जरी पढ़ा पढ़ी करबो हां भविष्य रे सामाने शिक्षित भी हेई पारन हां पढ़ा हतरे काना अछि मुई मना करमी हां हां हला अरे पचरामी बोली कर हो ठीक हो जे तू पढ़ा का हला मना करमी मी हो मजा तोर काम धंधा करबो मी जाऊ जन टिके हां बापा हला हां 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 काका तुम हां का हला बुझे साप चल हां हां मां केने बाबा 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 घरे अछ बा बाबा का हला झियो के का साप उठी चाबी दे जो बाबा सापटे चाबी देछे हां बरे केनो खेलुथला जी के हमर बारी आड़े खेलुथला बारी आड़े देखो देखो केनता हिचे जे चिन्हा बसी जाइछे पूरा हां बाबा जल्दी टिके मोर झियो के भल कर दियो बाबा ठीक अछि मैं उस टिके नै कर आसु छ ठीक अछि बाबा छुआ के न सोई दियो ठीक अछि सुनो तो बाबू आगरू टिके आगरू आइन थी तो बोले मैं किसी करी पारती थी आउ किसी करी ना पारे मो लेट हे गला न कौन हला वो
ये गुनिया गुनिया बोली करी आज तोर झोर जीवन गला हेला से गुनिया लगे आज झोर जीवन गला बुझलु हे भगवान ये काना है गला मोर छुआर दुनिया भासी गला प्रभु हे भगवान प्रभु से अंधविश्वास रे ई निरीह लोक मानकर जीवन चली जाउची मुई जदि तार किछि गुटे विचार नहीं करबी आर केते निरीह मानकर जीवन जीवा नहीं यार देखि करी सही नहीं पारा ई लोक मानकर उपकार करवार लागि मुई बाध्य ही कलेक्टर गुटे चिठी लिखवा के पड़वा हाँ श्योर लिखबी और तारपर इनके डॉक्टर टे श्योर नहीं करमी कलेक्टर आज्ञा को चिठी लिखवाटा बाध्य ठीक अच्छे माननीय श्रीयुक्त जिलापाल महोदय यही कीजिए शिष्य भगवान पिलाटा गोते है भी बोलছে जा पारे बा गोतिया का कहीं पस्ते होची रे गोतिया का जोर 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 बहुत गोतिया या कहां के पस्ते हो छ सब पता पिला गोतिया है भी बोलते बाबू गोतिया आज्ञा जोर भाई हाँ काना आज्ञा कर संग एटा गपसप होउ छ से पिला के माने बोलछन कथा लागु छ गोतिया करवार ओ गोतियार कथा हां आज्ञा आपनकर तो बड़ बयस अछि एभरु काना पिला के गोतिया करमी बोलछो गोतिया जदी कहू छ करि दऊ हो ठीक अछि आज्ञा को विचार जा करबे और सुन तो हां जल्दी कर्मा नहीं गोतिया हां हां मंगलवार दिन कर्मा मंगलवार दिन एदिन गार गोतिया बनामा बनामा हला अच्छा ठीक अछि हां आर पी गां जाको हां मैं कहि दो कहबे सब कहि दे आउ जा आज्ञा जा सबको कहि दे सब राक्षसटा के गोतिया बनाबी बोलती ये एड़े गोड़ गां के समलाबा ये तार पिला के गोतिया करबी बोलू जे हैं हौ कथा रे अछे रोजार पो रोजा गोतियार पो गोतिया देखमा केते आके समलौ जे ठीक अछे दादा गोतिया डाकी दिला केना नाय बदला एते बेला हला आसबे वो दम धर काई हरबर आसु गोतिया लोग है आराम से बाहर उठबे पिला कुटुम धरी के ठीक है दादा ठीक है तू आराम से रह गोतिया आगे आसबे ठीक है अब गोतिया बरन लागि सब सामान रेडी अछि तो सब रेडी देखो बोला नहीं हबर कथा नहीं जनता गोतिया आसबार आगनु नहीं है तू सीधा जाके सब रेडी करी आनी पका जल्दी जल्दी तू तोर व्यवस्था कर जल्दी फुलमाला नहीं गिरियान गोतिया आगे आसी गेले न पास के जा जा
হব এন্তা ঠিয়া করবু কাঁ ইথির খুশিরে কিছু কিছু হব যেটা মজা মজলিস লাগবা আজ আমার গতে বড় নউকে ডাল খাই রে আমার গা মাটি আমকু সুন্দর আমার গা মাটি আমকু সুন্দর নদী পর্বতর ঝরনা সুর নদী পর্বতর ঝরনা সুর বহুল বেটা পতর তুলা আমার কবার কা ডাল খাই রে ডাল খাই রে নূয়াখাই হেউছে বড় তিহার নূয়াখাই হেউছে বড় তিহার জগন্নাথ রাম নীলা লক্ষ্মী গুরুবার পিঠা মরা যেতে আমর কেড়ে মধুর কা ডাল খাই রে দুঃখে সুখে আমকু দেবে নজর চন্দনপুর আমার ঘর ପିଲାମାନେ ଆମର ଗାଁରେ ତ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ନ ଇଏ ତ ପଢ଼େଇ ବସଲାନ ଗଇଁତିଆ କହିଲେ ଯାଏ ହେବା ମୁଁ ଯାଉଛେ କହିମି হব গাঁরে যেন যেনটা কইদেলি ঠিকঠাক চালিছে তো আপন কইছেন মানে ঠিক নাই চলবা আজ্ঞা ঠিক চালিছে গইঁতিয়া দা ସିଏ ଫେର ପଢ଼େଇ ବସଲା ইয়ে বে ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଝି এটা তো মুশকিল হইলা গতে আজ্ঞা সবাই যদি শিক্ষিত হই বসবে আমার উপরে বিপদ হয় সব শহরকে যাই শিকায়ত করবে শেষে পুলিশ বি আসবে এটা মুশকিল হয় ইথির গোটে কিছু বিচার করবাকে পড়বা আজ্ঞা তার কথা বুঝি দিও হଉ দা ঠিক আছে আমি বুঝি যাচ্ছু চলো বে भाई इला चंदनपुर सीधा जीवा सीधा चंदनपुर जो हाँ ପିଲାମାନେ ଇଚିରି ମିଚିରି ଚଟିଆ ए किचरी मिचरी चटिया তোর ঘরে পারি তুমি খটিয়া জলদি জলদি কইছে মোর সামনা কে উঠিয়া লোকে ঘরে পাঠ পড়াবাটা দেখিছে সে স্কুল থেকে পাঠ পড়াবাটা দেখিছে এটা কেন দুনিয়ার পাঠ পড়া ঝাড়ে খেতে বাহলে গাধিগলা নেই পড়ো আজ ঠান্ডি পাঠ পড়া পড়ি বন্ধ নাই তো গাঁরে রহবার মুশকিল করে দেবে এন্টাই তো তোমার বুয়া যেটা করুছে বহুত আই করে দেলা কিন্তু তহে গোটা নটঙ্গি বাহার করলাম না আজ ঠান্ডু পাঠ পড়াবার বন্ধ আছে নাই তো তোর মজা বাহার করে দেবে ছাড়ো আজ তোর মজা সোজা ছাড়ো বলে ছাড়ো পাঠ পড়া মজা সোজা থি বদলাই দেবা ছাড়ো ছাড়ো রমাইবা ছাড়ো চল না খোলা কেবে তুই গাঁতে নয়া পোস্টিং হইছে ডক্টর এই ডাক্তার বাবু তোর রোগী দেখবার কাম হয় তুই যাই রোগী দেখ টুকেল নাই দেখিনে নাই তো তোর এন্তা হালত করা যাবা
ना खाइबार लायक रहबू ना खुआबार लायक रहबू कुटकुटी हो मुई डॉक्टर आए मुई कहार दुख देखिक सही ना पारसी खास करी तो टुकेल आए टुकेल मान को जे तकलीफ देसी मुई डॉक्टर के डॉक्टर नीचे भूली जासी तोते खाली माटो दरकार अबे साला তোমার মান কর ট্রিটমেন্ট তোমার দেব ए तो तमर बैग ତମନେ କାହା ସେମାନେ ଲାଗୁଥିଲେ हेटा आमर पड़ार से जमीदार गुंडा माने आनमु इना पढ़ौथिली कि नी बोले हेटा आसिक झगड़ा करूथिले काहे जे पढ़ौछु एंता सेंता करूथिले तमे किया आ हमर गां के तमे काहे आसीजो ये डॉक्टर है ई गां के मोर डॉक्टर पोस्टिंग औ ठीक होचे से औ चलो जिमा गां के से Sagua curi sumkuci aku sikori aita takut bertei kamu muka daino itu jana thiba tara dorki bhagwan ache khorcha to mile jiba ठीक है तुम्हें जो मुझे तार कथा बुझू जा आज्ञा जाऊ जो हम ओए तू घर घर पहुंच काहे चलो जो तो कोन छाड़ी दो ना आज्ञा तने भटका आज्ञा अरे त भटके बना कर आज्ञा के बना करू तो नहीं आज्ञा ठीक कहू जो तो आज्ञा सुन तो तू जेनता भी चुरे बुझी नहीं आज्ञा
মতে অধা দেব ଆପଣ তুই অধা নেব ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ঠিক কহিল মালিক আর মোর কাজ টেনশন মোর জায়গা তো ଦେଇଦେଲେ ଚାକିରି ମୁଇଁ 3 ବେଲେ ଖାନା ଛୁଡୁଛେ ତ 3 ବେଲେ ଚାରି ରାତି ବି ଚୁରାମି गतिया दा आही जने के बहुत कुटिचु से पर के नाड़ू हमर गांव के डॉक्टर हेगिर आइचे तमहर परमिशन नहीं पाई तमहर आज्ञा नहीं पाई ना हले हेता के दे दी था तू हेने न चुप का করব ঠিক করি তুই যদি মারি দেই থাই তু গাঁ লোকে মতে খারাপ ভাবি থাই মোর বদনাম হই যাই থাই তা তুই মোর সাথে যাবু বাহারু দুই জনকু আনি করে তাকে মার দমা ठीक अछि जेंटा कहजो हंता न कर দাদা কানা কামটা মনা করি পারতি তু যে বাহার লোক ডকই করব তুই চিন্তা না কর তুই বুঝি না পারু তার ব্যবস্থা করা হবে माल केनता लगला ठीक अछि तो पूरा एक नंबर पूरा करो बोले से जनता माल पीजु अंदा काम करी करी भी देखावा पड़बा ठीक ना हेला मुई तुमको भल कर काम देखाई दे ঠিক আছে भल कर काम देखाई दे उठो जल्दी चल चल चलो मोर संगे आ ठीक अछि चलो 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 देरी में এমা কই हाँ बापा आ तो दिए जाई नहीं पार ना बाका भात गालू जे तो हेते बेला का कर तू से भितरे हाँ भात रांधू जा केनता करमी जे सुनता बापा हां कथाड़े कहबार तुमको भी भूली जाई जे काना तमे जन से कलेक्टर के डॉक्टर लगी जन चिट्ठी नहीं लिखी थी लगा होय होय आसी जन हमर गांव की आई जन हाँ हाँ आर जानी जो काली झगड़ा पतर हला जे से माने मते बहुत सपोर्ट करली तो केना मते हे कथाटा नहीं कहबार भूली जाइतिली गो बापा एबे का तो सर पड़ला एबे केने अथन मा गाँ रे अछन बापा केने अथन नहीं जानी नहीं जानी तो ठीक अछि मुई ताहले नै गिराउ जे डॉक्टर जांगू हाँ हाँ जो हला केंदा भाऊ जो छाड़ी आला था केंदा भाऊ जो छाड़ी कर हां मुई पछा आउते नहीं जानू जो सुनो 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 गुटे कथा सुनो काना गदिया गदिया दादा हमर फुल सपोर्ट अछि हां हमर पछाड़े सब बेले छ हमें ताकर निजर लोग है हां किसी करबा ना था दरबार नहीं न खाली पेट के देखले हवा आज इनके पीछ के देख हला ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि हार घर आले भी जोक मार ठीक अछि चलो चलो टेंशन ना
एड़े अन्याय कर लोक मान छन ई गाँव में दिन दिन के अन्याय बढ़ी बढ़ी चललान तमें केते दूर जीवा मुई केते दूर जीवी देखबी गौतिया राजा कहीं सेवा करमु कह ଏଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ। ଠିକ୍ ଅଛେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛେ ଶୁଣ କାହାକେ ଗୁଟେ ସଫା ସୁତରା ଲୋକ ଆଇଛେ ତାହାକେ ତମେ ବଲି ଚଢ଼ାବ ତମର ଟାଇମ୍ ସୁବିଧା ଦେଖିକିରି ଆଇବ କେହି ଯେନ୍ତା ଜାନି ନେଇ ପାରବେ ठीक अच्छे ଜଲ୍ଦି ଆଇବ ତାହାକେ ବଲି ଚଢ଼ାବାର ଅଛେ ଅବହେଲା ନାଇଁ କରବ ବାବୁ ମାନେ ନାଇଁ ତ ଆମର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବା ଦେଖ ଆମେ ଚାଲୁ ହଁ ତମେ ତମର ବାଟେ ଆଇବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରିଦେବ। हाँ आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा आपन केते बेलु आइले न मैं काली 2 बजे आसली ना आज्ञा 2 बजे आइले न और राती केने सुइतले आज्ञा एने शुईले आज्ञा शुईला बेले मच्छर केते एक नहीं केते चाहिए चुबा ठीक हो जाएगा इने तो हमर हंदा कार करे रहबा हंदा सुविधा नै न आपन किछि चिंता नै करू किछि नै बाबू मोर संगे आसू ठीक है आपन रोज आपन चिन्ह मुई अछि आपन बुझले कि आपन चिंता नै करू इटा हला हमर घर बुझले आसुन आपन किछि असुविधा नै मुई अछि आपन असुविधा किछि नै हला नमस्कार आज्ञा नमस्कार का हला मोर गोड़ हाथ चौची आर मेघुआ बादल हेले मोर सब आठु गठी सब चौची और 2 टाइम खाइबो ता खाइ सकाले खाइबो आ बेला खाइबो नमस्कार नमस्कार हाथ दुखल मोर आठो गठी सब दुखल हाँ 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 जानल मुड़ा मुड़ा सब झाया है गला घा घा पड़ी ये आरस पानी गोलिक पीब और इटा 3 थर खाइब खाइकी मन रहा तो हाँ ठीक अच्छे ना भूलब हाँ क्या मोर पेट सटी दो এটা 2 दिन खाइब खाली पेट रे गुटे खाइब और ई 2टा इटा सकाल गुटे
ଖାଇକିରି ଖାଇବ ବେଲାକେ ଖାଇବ ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବ 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବ ହେଲା ঠিক আছে ଭୁଲବ ନାହିଁ ନାଟା ଭଲ ଇବା କେନ୍ତା ହେଲା ମୋର ଛୁଆଟା ଇବା ଦେହ ଧୁଆ ତତି ଗଲା ନ ବାବୁ କେନ୍ତା ହେଲା ଗା ଇବା କେନ୍ତା କରସି ଇବା ଖାଲି ଗୁନିଆ 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 ହେଇ ଯାଉଛନ୍ ଡାକ୍ତର ଟିକେ ଦେଖାଲେ କାଁ ହେତା ଯେ ଛୁଆଟା କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ କି ଜାନେ ରେ ବୁଆ ଇବା କାଁ ହେଲା ପୁରା ଦେହ ତ ଖଇ ଫୁଟି ଯାଉଛି ଇବା ତ ଖାଲି ଗୁନିଆ ଗୁନିଆ ହେଇ ଯାଉଛ হ্যাঁ ডাক্তার টিকে দেখালে কাঁ তা ছুয়াটা কেনতা হেলা নজি হে ভগবান মোর ছুয়া কিছু না হো ভগবান গুটে গুনিয়া কালি দেখেইকি আনিছে গুটে গুনিয়া না হেলা আর দুইটা গুনিয়া আনিকি দেখাবি মোর ছুয়া কাଣା হবা কিছু অসুবিধা নাই মোর তুমি তো খালি গুনিয়া গুনিয়া হয়ে যাউছ ডাক্তার টিকে দেখালে কাঁ হেতা কাই ডাক্তার হেন্তা ডাক্তার মু কেতে দেখিছে গুনিয়া ন বলি গুনিয়া মানে আগ আইছন কি ডাক্তার আগ আই ডাক্তার টিকে দেখো গুনিয়া গুনি নেই গুনিয়া দেখালে কিছু লাভ নেই দিয়ে ডাক্তার দেখালে লাভ দেবা খালি ডাক্তার ডাক্তার হইছে ডাক্তার কাঁ করবা ডাক্তার টিকে দেখালে ভাল হেতা হও কহুছ বলে নেইকি যাউছে କାଣା ହେଲେ ମାନେ 3 दिन ହେଲା ଖାଇବା নাই জ্বর ବସ 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 କାହାକୁ ନାଇଁ ଦେଖବାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଧର ଏଇଟା ନେଇକିରି ଜଲ୍ଦି ଖୁଅ ହେଲା ଆଉ କାଣା ଟିକେ ଖୋଇଦେବ ହେଲା ଆର୍ ଖୋଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିଦିଅ ଯାଅ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଭାତ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦିଅ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଦିଅ ହେଲା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଖାଇ କିଛି ନା ନା ଆନୁ ଯାକେ ଖାଇଦିଅ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଦିଅ ଭଲ ଲାଗବ ଜ୍ୱର ବି ଛାଡ଼ବା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଖାଏ ନାଇଁ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଲା ପରେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବ ନାଇଁ ମତେ ଭୋଗ ନାଇଁ 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 ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବ ନାଇଁ ରୁଚାବାର ମତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲା ମୁଇଁ আর ନାଇଁ ଖାନ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମେଡିସିନ୍ ଟିକେ ଖାଇନିଅ
ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗଲା ଯାହା ହଉ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ କେୟାର କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଁ ଜ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଯେ ଏତିକି ସେବା ସୁତରା କରବାର୍ ଲାଗି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ମୋତେ ତମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାପାର ସ୍ନେହ ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇଛ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯେନ୍ଟା ଦେସନ୍ ସେଟା ଏବେକା ନାଇଁ କହେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍କେ କହିମି। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଏଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋର କାମ ସରିଲା ତୁମର ଗାଁକେ ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି আর মোর কিছু ভুলে থিলে ক্ষমা করব আর মুই কিছু দিন লাগি ঘরকে যাউছে ফির আসবি মুই তোর আজ্ঞা মোর ছুয়া ভাল হয়ে গলা মুই আগরু গর্ব অহংকার মুই অন্ধ হয়ে যাইছিলি আজ্ঞা মোর আখি খুলি দেল আজ্ঞা। হও ঠিক আছে তুমি যেহেতু গাঁর মুখিয়া হইছ তো গাঁর সবুবেলে গরিবী দুঃখীকে দুঃখ নাই দেব আর তুমি স্কুলটে বনাব আউ গোটে মেডিকালটে বনাব আর ছুয়া পিলা মানে সেনে পড়বে মেডিকাল ট্রিটমেন্ট হবে তো বহুত ভাল রহবে তুমি গাঁ লাগি কিছু কর। ডাক্তার বাবু আচ্ছা ডাক্তার বাবু মুই তোমাকে ফুলমালা भी দেই না পারলি এড়ে বড় ফুলমালা কাঁ করমি আজ্ঞা মতে তো গোটে ফুল দরকার। কেন ফুল ডাক্তার বাবু? কই